अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 8 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 3 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे ज़हन में अब तक की टॉप स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। उनकी बहन का अल्टीमेटम, अलीमा खान का और इसके अलावा वर्कर्स की वहां पर मौजूदगी है और जेल के बाहर इस वक्त जंग का समा है। आपसे थोड़ी देर पहले मुताद्दिद अपडेट्स आती रही हैं। सबसे पहले तो तैयबा राजा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, पहले भी जेल भुगत के आई हैं। आलिया हमजा और सनम जावेद के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मुताद्दिद ख्वातीन और मर्द कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से, अपने ऑफिशियल्स के जरिए यह चीज इंटीमेट करा दी है कि पब्लिक स्टैंड बाय पे रहे। अलीमा खान साहिबा इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले जब वो पहुंच रही थी तो पैगामात जारी कर रही थी मुताद्दिद। अब मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना शुरू कर देता हूं। इमरान खान से मुलाकात के लिए सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, आलिया हमजा अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। रजिया सुल्ताना, अली इमरान एडवोकेट, हसनैन सुंबल भी अडियाला जेल पहुंच गए। अलीमा खान इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में रोका गया। जब रोका गया, जगह जगह कंटेनर लगे हुए हैं, पिकेट्स लगी हुई हैं, तो उन्होंने उतरकर गाड़ी से पैदल चलना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर की क़यादत में एमपीएज अडियाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए। कहा यह जा रहा है कि मुलाकात ना करवाई गई तो एमपीएज धरना दे देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहुत सारे हमारे दोस्त वहां से लाइव अपडेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अलीमा खान के बारे में एक्सपेक्टेड है जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है कि वो गेट के एन सामने, मरकजी गेट के एन सामने मौजूद हूं, लेकिन बहुत बड़ी यानी भारी तादाद इस वक्त पुलिस की वहां पर मौजूद है, नफरी वहां पर मौजूद है। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, पुलिस ने इमरान खान के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी को जेल जाने से रोक दिया है। नियाजुल्लाह नियाजी के हमरा दीगर वकला को भी जेल जाने से रोक दिया गया। वो कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है मुलाकाती ना जाएं, मुलाकातें बंद हो चुकी हैं, आगे नहीं जा सकते, हमारी गाड़ियां रोकी गई हैं, रोक कर वापस कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। कुल मुलाकातियों के नाम जो है वो ऑलरेडी अडियाला जेल को भेजे गए और फिर माना नहीं जा रहा। हम अब पैदल अडियाला जेल जा रहे हैं। नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर वकला पैदल अडियाला जेल की जानिब रवाना। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने मेंबरान को स्टैंड बाय रहने के अहकामात जारी कर दिए, तमाम मेंबरान को, और कहा कि अगर बानी पीटीआई से फैमिली मेंबर्स की 2 बजे तक मुलाकात ना करवाई गई तो अडियाला जेल के बाहर धरना होगा, और ये मेंबरान को हुक्म जारी कर दिया गया है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इनके हवाले से भी कुछ कॉमेंट है। लेटेस्ट इसलिए आपको बता रहा हूं, मुझे तवक्को थी कि मुलाकात की इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन जिस तरह की ये सरकार है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनका ये तुर्रा इम्तियाज है, ये वतीरा है कि ये इस तरह के एजुटेशन के माहौल को कैश करते हैं। और ये अप्रीहेंशन बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, इमरान रियाज हो गया, डॉक्टर शहबाज गिल साहब हो गए, इन सब की तरफ से ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी हो सकती है। तो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और जहीर अब्बास चौधरी को जेल जाने से रोका गया। तीनों रहनुमाओं को पैदल भी जेल जाने से रोक दिया गया। समझ नहीं आ रही क्यों नाके लगाए हुए हैं। सलमान अकरम राजा बोले हैं हमारी आज मुलाकात तय थी, नाम भेजे गए थे, नाके लगाना, वकला को मुलाकात से रोकना समझ से बालातर है। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो सहाफियों के खिलाफ भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। पुलिस जो है आज सहाफियों पर भी टूट पड़ी है। बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्त मुबैना तौर के ऊपर वहां से खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने सहाफियों के साथ दुरुस्त बर्ताव नहीं किया, उन्हें ज़दोकोब किया गया। रावलपिंडी पुलिस की जियो न्यूज़ के रिपोर्टर शब्बीर डार के साथ झगड़ा। शब्बीर डार अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर मामूल की कवरेज कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने एक न्यूज़ के रिपोर्टर सज्जाद चौधरी को भी धक्के मारे। पुलिस एहलकारों ने शब्बीर डार को धक्के मारे, हिरासत में लेने की कोशिश की, मुबैना तौर के ऊपर जो रिपोर्ट वहां से किया जा रहा है। मौके पर मौजूद सहाफियों की पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी। पुलिस एहलकारों ने सहाफियों के साथ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। गोरखपुर नाके पर पीटीआई वकला और इमरान खान की बहनों को जेल जाने से रोक दिया गया था। सब इंस्पेक्टर जो है राजा तैयब और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों की सहाफियों को धमकियां, ये मुबैना तौर के पर रिपोर्टेडली जो वहां पर मौजूद है सहाफी, उनकी जानिब से बताया गया है। एसपी सदर नबील खोकर की कमांड में पुलिस एहलकार मुसलसल नामुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान में जेल में आज मुलाकात का दिन है, आज मंगल का दिन है, तो अलीमा खान, उज़मा खान समेत दीगर मुलाकात के लिए जाने वालों को अडियाला जेल से दूर रोक दिया गया। अच्छा जी, अलीमा खान ने अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी की है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त कोई लेटेस्ट और आ चुकी हो, या उन्हें मिलने की इजाजत दे दी जाए, या उनको वहां रोक दिया जाए, या वो धरना दे दें, या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेटेस्ट आ जाएगी। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हमें 3 हफ्ते से इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे,
آج بھی پولیس تعینات کر دی گئی ہے، تاہم ہم ملاقات نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں کس بات سے گھبرا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہم پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، ملاقات نہیں کرنے دیں گے تو ہم یہیں بیٹھیں گے، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے یہ بولا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک انتہائی اہم مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت نہیں کی ہے۔ آج صبح ہی علیمہ خان صاحبہ نے منع کر دیا تھا کہ اس ایکٹ کو ابھی نہ لایا جائے اور انتظار کیا جائے عمران خان صاحب سے، ملاقات کے بعد اس چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بھی امتحان ہے۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید آلریڈی، ملک احمد خان بھچر، اس وقت کمل چوزب صاحبہ بھی بہت بھاری تعداد میں خواتین کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے قریب پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا یہ امتحان ہوگا۔ اگر علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری ہوتی ہے تو آج سے وہ سپورٹر جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کا ووٹر بھی ہے، ان کے لیے امتحان ہے، پھر علیمہ خان صاحبہ کے لیے امتحان ہے، پھر وہاں پر موجود پبلک کے لیے امتحان ہے، اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے لیے امتحان ہے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں قومی اسمبلی میں کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا کہا گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف سے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں عمران خان رہا ہو تو کمیٹیوں سے استعفیٰ دو اور مل کر اسپیکر اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاؤ۔ اب تحریک عدم اعتماد پاکستان جیسے ملک کے اندر اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پیچھے پراپر جو ہے نا وہ ہینڈ شیک نہ ہو۔ تو ہینڈ شیک کا معاملہ تو ابھی کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کر سکے، جبکہ پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے جس وقت پاکستان کو چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں بیٹھی ہے، ان کی لندن یاترا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر آپ یہ کر بھی لیں گے تو کیا اجلاس بلایا جائے گا؟ اگلے اجلاس ہی نہیں بلائیں گے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 26 نومبر تک اپنا مومنٹم برقرار رکھے ہوئے تھی سڑک کو گرمانے کا، اس کو اگر دوبارہ سے گرم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، میرا اوپینین ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، اور آج جس طرح ایک ایونٹ ہو چکا ہے آلریڈی، الٹیمیٹم علیمہ خان نے دے دیا تھا ملاقات ہونے نہ ہونے کا، اس میں بھرپور عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں سے چیزیں کچھ ڈیولپ ہو جائیں۔ اوورآل جو سینیریو ہے یہ بڑا سنگین ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس میں دو تین چیزیں اور بھی ہیں کیونکہ ایک پریشر انٹرنیشنلی ڈیولپ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک انٹرنیشنل ایکسٹرنل فیکٹر ہے، ایک انٹرنل فیکٹر ہے۔ جو انٹرنل فیکٹر ہے وہ آلریڈی بہت ساری چیزوں کو تنگ کر رہا ہے، بہت سارے کوارٹرز کو پریشان کر رہا ہے، خود سرکار بھی ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے الٹیمیٹ سولوشن یہ ہے کہ وہ گرفتار کریں۔ حالانکہ عقل تو ان کی کام کرتی نہیں ہے، آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ کو اگر قدغن لگانی ہے زیادہ سے زیادہ کورٹ کے ذریعے احکامات ہی ہوتے ہیں نا کہ بھئی علیمہ خان بھی بار بات نہیں کریں گے، یہی ہو سکتا ہے، اور اس کے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو روکتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں، تو پھر ایجیٹیشن سڑک کے اوپر ہوگی، اور کتنی ہوگی اب اس میں کے پی کے گورنمنٹ کا بھی کردار دیکھنا ہوگا، اور کے پی کے اندر موجود ورکر کا بھی کردار دیکھنا ہوگا۔ ساؤتھ پنجاب کتنا ایکٹ کرتا ہے، بلوچستان اور سندھ کتنا ایکٹ کرتا ہے، یہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ گاہے بگاہے اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جیسے کوئی لیٹسٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔